What's up guys? So may bago naman tayong video guys. May dumating na naman sa Shopee yung foam cleaner for car and house ito guys. So tatanggal daw yung mga itim-itim nito sa kotse. Na tingnan nyo guys. Nilagyan ko na pero para makita nyo na effective talaga. Doon tayo. So ito guys, yung itim-itim na to guys, tingnan nyo. Yan. Yan, itim-itim na yan guys. So matatanggal yan siya guys gamit ang foam cleaner. So let's go guys. Try na natin to. So first, i-shake natin para bumula. And then ganoon lang. Shake ulit. Shake. At hintayin matuyo. At 10 seconds guys bago punasan. The moment of truth. Lapit mo. The moment of truth. Yung itim-itim guys. See? Wow. Guys. Wow. Amazing. So yun guys. Napatunayan na naman tayo na legit na naman si Shopee. So yun guys, makikita nyo foam cleaner. So bili na. Peace out.